अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी मैं कल गई हुई थी उधर ना एशियन शॉप पे। कुछ चीज़ें घर की ख़त्म थी तो मैं वही लेने गई थी। साथ जी मैं लेके आई थी उधर से ये धनिया पुदीना वगैरह। तो वही मैं साफ़ करने लगी थी। मैं जी साफ़ करके तो काट के रख देती हूँ, फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ। और पुदीना भी कभी तो मैं जी उसको चटनी बना के तो क्यूब्स की शक्ल में फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ। तो बाज़ औक़ात मैं इसको वैसे ही ना ड्राई कर लेती हूँ। इसके लीफ जो होते हैं ना उतार के तो वो वैसे ही रख देती हूँ तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो फिर मैं जी उसको पता वो जब ड्राई चीज़ हो जाए तो खुद ब खुद ही वो फिर छोटे छोटे पीस में बन जाते हैं। तो वो फिर मैं जी एयर टाइट जार के अंदर रख लेती हूँ। जब रायता बनाना होता है तो फिर मैं उसका रायता बना लेती हूँ ना। यहाँ पे जी फिर वही मैं कर रही थी जी, अपना काम ख़त्म कर रही थी। बच्चे भी जो है वो चली गई थी जी स्कूल। मियाँ साहब नाश्ता करके तो जॉब पे चले गए थे और मेरा जो रूटीन थी वो यही कि मैं ये घर के जो काम है वो ख़त्म करके तो अपनी इन चीज़ों को समेट लूँ। और साथ जी फिर मैंने रेडी करना था अपने बच्चों के लिए खाना। आज मैंने जी उनके लिए बनाना था चने वाले चावल, चने वाला पुलाव जो। और साथ जी मैंने बनाने थे आलू के कटलेट्स ना। एक्चुअली वो बच्चों को ना वो बड़े शौक़ से खा भी लेते हैं क्योंकि उसमें स्पाइसेस मैं कम ही डालती हूँ, तो इसलिए उनको पसंद है। देखा मैंने आपको बताया था ना, बाज़ औक़ात में पुदीने को इस तरह भी कर लेती हूँ रायते के लिए स्टोर। तो बाज़ औक़ात में उसकी चटनी बना के फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही आपका दिल करे आप वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे जी फिर मैंने आलू जो थे वो बॉयल करके तो उनका मैंने मैश कर लिया था, स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड कर लिए थे। अब जी मैं इसको ना इसकी कटलेट्स बना के तो रख देती हूँ। कटलेट्स बना के रखने के बाद जी मैं ऐसा करूँगी, कटलेट्स मैं बाद में ही बनाऊँगी जब मेरी बेटी आएगी स्कूल से वापस। और मैं जो चावल होंगे ना वो पहले ही बना लूँगी ना, क्योंकि पता चावलों पे तो टाइम लगता है, लेकिन इनका जो टाइम जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है वो सारा मैंने प्रोसेस इसका ख़त्म कर लिया था। अब थोड़ा ही काम रहता है तो चावल ही मैं पहले बना लूँगी ना। आप सुनाइए, आप लोग कैसे करते हैं जब आपके बच्चे स्कूल जाना हो? तो फिर आप लोग उनके लिए ज़ाहिर बात है खाना तो हर मदर्स ने रेडी करना होता है। तो आप किस तरह की रूटीन रखते हैं कि जो इजी चीज़ें होती हैं वो पहले करते हैं कि बाद में करते हैं? जो मुश्किल काम होता है मेरे ख्याल में तो वो पहले करना चाहिए, इजी काम जो होता है वो एंड और लास्ट पे रखना चाहिए। जैसा कि हम करते हैं कि अगर गेस्ट आना हो या फिर बच्चों ने के स्कूल वगैरह से आना हो तो मैं अमूमन ऐसे करती हूँ कि मैं बिरयानी के लिए जो होता है ना चिकन को रेडी करके रख लेती हूँ, उसको रोस्ट वगैरह फ्राई वगैरह करके। तो चावल जो होते हैं ना उसको फिर आगे वाला जो प्रोसेस होता है वो बाद में करती हूँ ना। ये इस तरह काफ़ी एक तो खाना भी गर्म रहता है और टाइम भी बच जाता है और गर्मा गर्म मज़े का भी लगती है चीज़। अमूमन मैं इसी तरह करती हूँ ना। यहाँ पे जी मैंने कटलेट्स बना के रख दी थी। चावल जो थे वो मैं जी उनको चने वगैरह डाल दिए थे। अब जी उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर जी हम चावल डालते हैं। और चावल डालने के बाद जी इसके साथ ही जी मेरे अपनी बेटी को भी स्कूल से लाने का टाइम हो चुका था। मैं जी लेने चली गई थी अपनी बेटी को। अभी जाना ही था तकरीबन, मैं अपने बेटे को रेडी करके आई थी और मैं देख रही थी कि चावलों को दम पे लगाने का टाइम आ गया। तो ऐसा करती हूँ 2 मिनट और अभी है, 2-3 सेकंड है मिनट है ना, तो मैं इनको दम पे लगा के जाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है दम के लिए चूल्हा बंद ही करना पड़ता है, तो हम इधर एहतियात ही करती हैं क्योंकि घर से बाहर जब भी जाए कोई भी जाए ना तो अमूमन इधर यही दे कोशिश करें कि चूल्हे को एक दफ़ा ज़रूर देखें कहीं ऑन ना हो, क्योंकि इधर तकरीबन हाउस बंद होते हैं। अगर चूल्हा ऑन हो तो अल्लाह माफ़ करे फिर ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये मैं अमूमन मेरे मियाँ साहब भी मुझे ताकीद करते रहते हैं कि घर से बाहर जाओ तो चूल्हा हमेशा बंद करके जाया करो। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि हमेशा जब भी आप लोग कहीं भी जाते हैं, बेशक थोड़ा सा काम हो लेकिन घर से बाहर जाना हो तो कभी भी चूल्हे को ऑन करके नहीं जाना, उसको ऑफ करके जाना है। यहाँ पे जी मैंने चावलों को दम करके रख दिया था, बेटी को मैं स्कूल से वापस ले आई थी। अब यहाँ पे जी मैं वैसे तो करती हूँ कटलेट्स को ना जो लगाती हूँ वो मैं एग ही लगाती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ये भी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा मैंने लिया था, 2 चम्मच तकरीबन बेसन लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक और मिर्ची मैंने ऐड किया और कुछ नहीं ऐड किया। और उसको जी मैं पानी डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आज मेरा दिल है कि मैं ये ऐड करके देखती हूँ
یہ کس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے نا. یہاں پہ جی پھر وہی نا میری آخری کام یہی رہتا تھا, اس کو میں نے جی ڈپ کر کے جو روسٹ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ جی بس وہی ہم کام ہے جو کر رہے ہیں. یہاں پہ جی ایک اور بھی میرے آپ لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ یہاں پہ نا آن لائن پہ بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. میری دوستی ہے, اس نے تقریباً نا کچھ چیزیں آن لائن گھر کے لیے منگوائی تھی, لیکن انہوں نے منگوایا اس نے یہی تھی, چاول منگوائے تھے یا کچھ اس نے یہ منگوائے تھے جو اسپائسیز ہوتے ہیں وہ منگوائے تھے. لیکن ایسا ہوا ہے کہ اس کے پیسے پتہ ہے یہاں پہ پہلے ہی دینے ہوتے ہیں, پیسے تو انہوں نے لے لیے ہیں, لیکن انہوں نے وہ نہ تو چیزیں بھیجی ہیں, نہ ہی انہوں نے جو اپنا کنٹیکٹ نمبر دیا ہوا تھا, نہ ہی اس پہ انہوں نے اپنا جو رابطہ نمبر تھا, پہلے تو اس پہ رنگنگ ہو رہی تھی, بات بھی تھی ہو رہی, لیکن اب ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی بند ہے, اس کو کوئی چیز بھی نہیں ملی. میں نے آپ کو بتانا تھا کہیں آپ لوگ بھی ایسا نہ کریں کہ جو اتھینٹک ہو ویب سائٹ, ادھر سے ہی آپ کوئی بھی چیز لیں, ان سے ہی لیں. لیکن اس طرح کی جو ان لوگوں نے ویب سائٹ آتی ہے نا, ان سے کوئی بھی چیز لے تو سوچ سمجھ کے لے, کیونکہ ادھر بھی اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دوست کا جو واقعہ ہوا ہے وہ شیئر کیا ہے. اس بیچاری کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا. اس نے تقریباً نا 100 یورو کی نا چیزیں منگوا لی تھی, لیکن بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملا. وہ اب بڑی پریشان تھی. میں نے کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا, آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. جو چیز آپ کو دیکھیں سمجھ آتی ہے, ادھر سے مل جاتی ہے, چاہے وہ مہنگی مل جاتی ہے, آپ وہ لیں. آن لائن اس طرح کی ویب سائٹوں پہ جا کے نیا شاپنگ کریں, کیونکہ ظاہر بات ہے ادھر بھی ایشین لوگوں نے آ کے بڑا ہی اب مچایا ہوا ہے گند, میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور جب ہمارے ساتھ پھر ایسے ہو رہا ہے تو ہم نے تو پھر یہی کہنا ہے نا. خیر آپ لوگ بھی آئندہ احتیاط کیجیے گا. آئندہ آپ لوگ جب بھی شاپنگ کریں تو سوچ سمجھ کے کسی آپ کو پتہ ہو کہ یہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے ادھر سے شاپنگ کریں. یہاں پہ جی میرا کھانا آلموسٹ ہو چکا تھا ڈن. میں نے اپنی بیٹی کے لیے پلیٹر ریڈی کیا تھا, تو میں ساتھ جی آپ لوگوں کو تو پتہ ہے سب سے پہلے میں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اسپائسیز یا کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے وجہ سے بچے کہ کھانا یمی نہیں. میں وہی چیک کر رہی تھی, ساتھ آپ کو ریویو بھی دینا ہوتا ہے, تو اس لیے جی یہاں پہ ہر چیز اللہ کا شکر ہے کہ اسپائسی وغیرہ اس میں اتنے زیادہ نہیں تھے اور ہر چیز مزے کی بنی تھی. یہاں پہ جی وہی نا میں پھر آپ لوگوں کو یہی ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے جو کرنی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے. ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, اس لیے تو آپ اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.